Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Conversations with OTF. आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हम सब पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बट उनका ऑरेंज ट्री फाउंडेशन की बुनियाद से भी एक बहुत अहम ताल्लुक है. किरण फाउंडेशन की फाउंडर सबीना खत्री. अस्सलाम वालेकुम सबीना आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेमिसाल, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने अरसे के बाद देखना. सेम हियर सबीना आंटी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड थी जब फाइनलाइज हुआ दैट आई विल बी डूइंग दिस वेबिनार विद यू. इनफैक्ट जब हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी तो जो सबसे पहली लिस्ट हमने गेस्ट की बनाई थी उसमें आपका नाम था और मैं सीक्रेटली मेरी होप थी कि किसी तरह आई विल बी एबल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू बिकॉज तो हमें मिले इतने साल हो गए हैं और आपसे जब भी मिलते हैं जब भी बात करते हैं आई ऑलवेज लीव इंस्पायर्ड, राइट? आई रियली वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. And Chale, let's just go back a little in time and tell our audience as well how मैं आपसे सबसे पहले किस तरह मिली थी, टीम ऑरेंज की आपसे किस तरह सबसे पहले मिली थी. मुझे याद है कि आई थिंक 9 साल पहले हम सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वी वर इन आवर लास्ट ईयर और हम सब छोटे मोटे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इधर उधर कर रहे थे और हमें कुछ अपना स्टार्ट करना था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एनर्जी बहुत है, ड्राइव बहुत है, वी वर ऑल सेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये एनर्जी कहाँ डालें, क्या करें, किस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें. तो उमर मतीन अलाला जो हमारे अभी CEO को फाउंडर ऑरेंज ट्री फाउंडेशन है, उमर भाई से मुलाकात हुई. उन्होंने बोला कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तुम लोग उसमें लग जाओ, चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल, किरण फाउंडेशन. एंड वी वर लाइक कि नहीं, हमें करना तो एजुकेशन में है बट व्हाट वी वांट टू डू वी डोंट नो. एंड देन ही सेड कि नहीं, तुम लोग सबीना आंटी से एक दफा मिल के देखो. और फिर आपके साथ मीटिंग एंड इट वाज सपोज्ड टू बी एन 1 घंटे की मीटिंग बट वो 1 घंटा 2 घंटा आप हमें अपने स्कूल के बारे में बता रही थी और हम 4-5 लड़कियां थे उस दिन और हम बस आपको देखकर आई थिंक हम किसी और दुनिया में चले गए थे. एंड देन बात करते करते आपने हमें बोला कि तुम लोग आओगे लियारी किरण स्कूल. तो हमने ऐसे बोला कि जी एक दिन जरूर टाइम निकाल के हम आएंगे. तो आपने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, तुम लोग सब आ जाओ, फिर अभी चलो. और हमने ना इधर देखा ना उधर देखा, वी वर लाइक चले. और हम नीचे गए, एक के ऊपर एक बैठ के आपके साथ गाड़ी में गए, आपने लियारी दिखाया, अपना स्कूल दिखाया. आई थिंक उस जमाने में अपनी लाइब्रेरी नई नई सेट हुई थी, आपने वो दिखाई, अपने लोगों से मिलवाया. एंड आई थिंक इट्स सेफ फॉर मी टू से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय अदर फ्रेंड्स एज वेल कि हम इतना इंस्पायर्ड हुए थे उस दिन, हम इतना मुतासर हुए थे एक तो आपकी मुलाकात से और ऊपर से द होल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू लियारी, सीइंग द स्कूल, दैट आई डोंट नो अबाउट अदर्स. उस रात मुझे तो नींद नहीं आई थी और हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि करना तो यही काम है और आपके फुटस्टेप्स में ही चलना है और आपसे ही सीखना है. एंड उसके बाद जिस तरह यू ओपन हार्टेडली वेलकम्ड अस, आपने हमें वेलकम किया एंड एक एक चीज सिखाई. मुझे याद है मॉन्टेसरी मटेरियल आपने आर्फा को बोला था मेरे पास रखा है तो मेरा मटेरियल ले लो, नया मत खरीदना. एंड यू टॉट अस, यू लिटरली हेल्प्ड अस, जिसे कहते हैं बुनियाद रखना ऑरेंज ट्री की. मैं देख रही हूँ आप इमोशनल हो रही है आंटी, मैं रोने लगूँ तो प्लीज आप अभी से ऐसे नहीं करें, हमने अभी अभी वेबिनार स्टार्ट किया है. एंड मुझे याद है कि यू हेल्प्ड अस सो मच एंड नाउ 9 years later ऑरेंज ट्री की ब्रांचेस इतनी ज्यादा फ्रॉम कॉलेज स्कॉलरशिप, स्कूल स्कॉलरशिप्स, हेल्थ केयर, financial assistance, women empowerment, इतनी चीजें हो गई हैं. तो I wanted to ask, how do you feel, seeing Orange Tree Foundation come as part your baby? क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका सत्य जारिया आपके लिए भी है, क्योंकि जो आपने हमें सिखाया हमने उससे बिल्ड अप किया. And what feedback would you like to give us? How would you want us to improve even further? कहाँ ले गई बेमिसाल बेटा. ऑनेस्टली जो चीजें तुमने बताई अभी, हो सकता है शायद विद टाइम मेरी मेमोरी में थोड़ी ब्लर हो गई थी. यस, एज सून एज यू सेड हाउ वी वेंट, एंड मुझे अगर उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी सी, अगर कोई गाइडेंस तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी अटेंशन अगर कोई एडल्ट बच्चों को इतनी सी दे देता है, कितना बड़ा वो एक सदका जारिया है. आज अगर आपने इतनी बड़ी made not my day but you made my life by saying कि इसमें आपका भी
یہ صدقہ جاریہ آپ کو بھی جاتا ہے. اور کس چیز کے لیے ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ کرتے ہی ہم اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اس ہمارے کام سے معاشرے میں تبدیلی آئے. ہم صرف فیل گڈ فیلنگ کے لیے یہ کام نہیں کرتے کہ ہمیں بس یہ لگے کہ وی آر فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ. نہیں, ہم دونوں چیزیں سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوں اور ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی تبدیلی آئے. اس وقت ذرا سی اٹینشن ایک ایڈلٹ نے ینگ بچوں کو دی جو کہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس تھے. بہت جذبہ تھا, کچھ کرنا چاہتے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کریں. مجھے باخدا نہیں پتا تھا کہ دس وڈ بیکم سو بگ ماشاء اللہ. اور جب سے میں نے او ٹی کو دیکھا بنتے ہوئے بڑا ہوتے ہوئے, ابھی تو خیر بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے اور بہت کام اس کا آؤٹ ریچ بہت بڑھ گئی ہے, لیکن میرے نزدیک وہ بڑا اس وقت تھا جس وقت آپ نے اس کا بیج ڈالا تھا. کیونکہ بڑا ہمارے نمبرز ہمیں بڑا نہیں کرتے کہ آج میرے پاس 20 بچے ہیں تو آج میرے پاس 20,000 بچے ہیں. ناٹ ایٹ آل. remove that from your brain. That is not what makes you big. What makes you big is your spirit inside. That spirit that you carried at that time was humongous. It was huge. And similarly میں نے بہت بچوں میں یہ چیز دیکھی ہے جو آپ میں تھی, اور یہی وجہ ہے میں کبھی بھی اس موقع کو مس آؤٹ نہیں کرتی. اگر کوئی مجھے ریچ آؤٹ کرے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ہمیں ڈائریکشن چاہیے, but very few have proved themselves. And yet it doesn't disappoint me, not at all. کیونکہ یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں آپ 24, 25, 27 کے ہوتے ہیں کہ آپ وانڈررز ہوتے ہیں, آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیڈ کو. اس دوران آپ اپنی پرسنل لائف پہ بھی توجہ دے رہے ہوتے ہیں. یو وانٹ ٹو سیٹل, یو وانٹ ٹو ہیو یہ ضروری ہیں چیزیں. میزلوز تھیوری ٹیلز us we need to have that settled first. تو we cannot give up on our youngsters. We cannot. جو بھی بات ہم نے آج ان کو کہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے سب کانشیس میں ہوتی ہے. لیکن your group, maybe it was the double decker of Umar being with you also because he was constantly there, constantly, right? میں تو ایک دفعہ ملی آپ سے, پھر 1-2 مہینے آپ سے کانٹیکٹ میں رہی, اس کے بعد میں تو اپنے کام میں بزی ہو گئی تھی. Umar was there constantly with you, so that a constant guidance, loving guidance, as well as کبھی کبھی کان بھی کھینچنے پڑتے ہیں, کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, but you were ready to take it. سب سے بڑی بات یہ کہ you appreciated it. آپ نے قدر شناسی کی. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جو قدر شناسی کا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ اتنی بڑی تربیت کا حصہ ہے. اگر یہ آپ بچوں کے اندر, آپ کے ماں باپ کی تربیت ایسی ہے کہ آپ نے قدر کی ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو وقت دیا, چاہے گھنٹہ دیا اور چاہے ساری زندگی کا وقت دیا. آپ کی سب سے بڑی کامیابی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے ان سارے لوگوں کی قدر کی ہے جنہوں نے آپ کو وقت دیا ہے. ماشاءاللہ, and I look at you people the way, مطلب اس میں کرن کا ماڈل تو آپ نے ریپلیکیٹ کیا, لیکن اس ماڈل کے اندر جو آپ نے مزید لیئرز ایڈ کی ہیں اپنی, جس نے اس کو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایک نیو انوویشن کی طرح وہ سامنے آیا. ہم سب کسی نہ کسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ہم سب. ایون دا پرسن ہو سیز آئی ایم اے کریٹر, آئی ہیو ڈن سم تھنگ نیو, وہ کبھی بھی کریٹر نہیں ہوتا اور وہ نیو نہیں کرتا, وہ ہمیشہ نیچر سے انسپریشن لیتا ہے. کریٹر تو بس ایک ہی ہے جس نے کریٹ کیا چیز. وی آر آل ریپلیکیٹنگ سم تھنگ اور دی ادر. میں نے بھی جب کرن کیا, میں بھی کسی نہ کسی سے انسپائر ہو کے ریپلیکیٹ کیا ہوگا, اور پھر میں نے اپنی پیشن اس میں ڈالی, یا میری زندگی کے جو اپنے پرسنل واقعات ہیں اس سے جو میری پرسنالٹی بلڈ ہوئی, اس کا ایسنس جاتا ہے آپ کے کام میں. آپ لوگ سب بچے اپنی اپنی زندگی کا, پرسنل لائف کا کوئی ایسنس اس میں لے کر آئے ہوں گے. سب کا اپنا ایک ایسنس ہوگا. کسی نے کہا ہوگا مجھے یہ چیز بہت دل کو لگتی ہے. like there are little things, like for instance مثال کے طور پہ someone loses a very dear pet to a car accident, تو اس کا دل اسی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ why do people drive rashly? I lost my pet. So they want to work towards whatever connects to their heart and resonates with the heart. آپ لوگ ماشاءاللہ 4 یا 5 لوگ تھے, رائٹ؟ ہم تھے تو بہت بڑا گروپ. میرے پاس جو آئے تھے وہ میرے خیال میں 5 لوگ تھے, 4 سے 5 لوگ تھے. ہاں 5 لوگ تھے. پھر آپ لوگوں نے میرے پاس والنٹیئر کیا, ابتدائی اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھایا, اور جب لاسٹ ڈے تھا, مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے, مجھے یہ بات یاد ہے بہت اچھی طرح, لاسٹ ڈے تھا جب آپ میرے پاس آئے تھے خدا حافظ کہنے کے لیے,
कि नाउ वी आर गोइंग, मेरे ख्याल में महीना आप लोगों ने वॉलंटियर किया था या शायद 2 महीने किए थे, आई एम नॉट श्योर, समर्स थी, और आपने लास्ट में मुझसे आके कहा कि हम अभी तो हम जा रहे हैं और हम इसको रेप्लिकेट करेंगे आपके प्रोग्राम को। तो मैंने कहा देखते हैं, यू नो, बिकॉज लॉस्ट हो जाते हैं बच्चे, तो मैंने कहा बट इफ यू एवर डू आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो वो मुझे बात याद है, और देन alas you came back and mashallah se I'm so feeling so overwhelmed. It's like a mother feels for a child. जब वो बच्चे को बड़ा करती है तो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी बनती है, एंड अ मदर ऑलवेज वांट्स कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा ज़हीन हो, मेरे से ज्यादा आगे निकले। मैंने अगर तालीम हासिल नहीं की, मेरा बच्चा तालीम हासिल करे। ऑरेंज ट्री इज मच मोर impactful and deep and profound than even Kiran. So that is the success. कि वो आप सबीना आंटी के यू नो वी स्टिल फील कि जिस तरह आपने शुरू में हमें कहा था कि यू नो तुम लोग भी रेप्लिकेट करो और जिसने भी करना है करे, क्योंकि वैक्यूम इतना बड़ा है एजुकेशन में कि यू नो इस तरह के यू नो हजारों प्रोग्राम्स चाहिए। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल आस्क द ऑडियंस एज वेल कि जो जितना भी कर सकता है उनको यू नो डोंट कंसिडर दिस कि हाँ एजुकेशन है, यू नो अदर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें बहुत अभी काम की जरूरत है। सो यू नो आपने जितना किया, जितना हमें सिखाया, हम जितना करें, वी वुड वांट कि और लोग भी आए आगे और लोग भी करें। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 100%। Anybody who wants to replicate this model can call me, can take a time with me. I will give them time. फौरन नहीं तो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, पर सीरियस एटीट्यूड के साथ आए। It should not be for a reason कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए या हमें अपने CV पे लगाना है। That doesn't work. It's not long lasting. It has to come from within. It's an inside out approach. और वो मालूम करने के लिए कि what is inside me, there is a whole process you need to go through. मुझे ऐसा लगा था आप बच्चे जब मेरे पास आए थे किसी प्रोसेस से होकर आए थे ऑलरेडी, इसीलिए फौरन कनेक्ट हुए। तो बहुत सारे बच्चे उस प्रोसेस से ही नहीं गुजरे होते हैं जो वो अपने दिल के अंदर झांक के दे सकें कि कौन सा इशू है इस माशरे का जो उनको तकलीफ देता है, और वो तकलीफ जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। सो बेसिकली योर पेन बिकम्स योर ड्राइविंग फोर्स। पेन इज नॉट बैड, एंड दैट इज द रीजन दैट अल्लाह सुब्हानाहु ताला implants pain into few people's lives because he has chosen them कि ये पेन होगा, only then they will be able to empathize. उस पेन को लेकर अगर हम कंप्लेनिंग या सेल्फ पिटी के मोड में चले जाएं, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के मोड में चले जाएं, तो फिर वो हमारी फेट जो हमारी किस्मत में अल्लाह सुब्हानहु ताला ने ये लिखा हुआ था कि इसके थ्रू बहुत बड़ा काम करवाना है, वो शायद वो फेट चेंज हो जाता है कि ओके ये तो मैंने पेन तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि मुझे तुम्हें एक बड़ा एम्पैथेटिक लीडर बनाना था, पर आई थिंक यू वांट टू स्टिल स्टे इन सेल्फ विक्टिमाइजेशन, तो फिर ठीक है। तो सबसे जरूरी जो इस वक्त है वो ये है कि जो हमारे 9वीं क्लास के 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो अभी अभी जवान हो रहे हैं, उनको कथारसिस में ले जाया जाए। इट्स पेनफुल, it is a very tedious process, and it requires professionals to be around when that is happening, and it should always be done in very small groups, 5 or 6. But when that happens, when the pain comes out and the children are doing catharsis, उस वक्त उनको realize होता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, और जब उस दर्द को उठा के वो इरादा करते हैं कि ये दर्द जो मुझे हुआ मैं चाहता हूं किसी और को ना हो, तो फिर उस काम में अल्लाह सुब्हानहु ताला की बहुत ज्यादा शमूलियत होती है। वो काम जैसे एक मिरेकल बन के सामने आता है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो इस लिहाज से जितने भी लोग हमारे मैं तो अभी हम वी विल फोकस ऑन आवर कंट्री, वैसे तो पूरी दुनिया में ये है, लेकिन जितने भी लोग हमारे मुल्क में एंड कम डाउन टू कराची में जिनकी जिंदगियों में इनजस्टिस हुआ या अनफेयर उनको फील हुआ, मेरे साथ वर्थलेसनेस की फीलिंग से बड़े हुए, अनलव्ड फील किया, रिजेक्टेड फील किया, वो सब आर पोटेंशियल एम्पैथेटिक लीडर्स। इमेजिन हम तो पूरी की पूरी कौम ही अब्यूज्ड कौम हो, इसका मतलब पूरी कौम एम्पैथेटिक लीडर्स बन सकती है।
اور وہ کہتے ہیں اسی لیے تو ہم پاکستانی اتنے جذباتی ہیں because ہم سب کسی نہ کسی چیز سے گزر چکے ہیں, تو وہ جذبہ نکل آتا ہے. which brings me to my next point کہ اسی جذبے کے ساتھ جب ہمیں پتا چلا تھا کہ آپ کو you've been nominated for ستارہ امتیاز, جو اتنا بڑا آنر ہے, جو ہم سب we were so proud کہ you've been selected for this. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ what did you feel جب آپ کو پتا چلا کہ oh I've been selected for it, and at the same time آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان لڑکیوں کو, ان کمیونٹی ورکرز کو, ان اسٹوڈنٹس کو جو who look up to you as an inspiration even more جب ان کو پتا چلا کہ آپ you've been given this great honor. You want me to be totally honest about it? Definitely. سب سے پہلے تو I couldn't believe it. ٹھیک ہے, one of my friend first called me who is in the committee of Sitare Imtiaz. She was the first one to tell me this, give me this information. And I went quiet on the phone and I said, has there been a mistake or, I mean, like, are you sure? And she said, nobody can be more, whatever she said was really nice. However, جب وہ مجھے انہوں نے بتا دیا اور جب تک کہ اناؤنس ہوا اخبار میں آیا اور آج تک ابھی تک, کیونکہ وہ ابھی وہ ایونٹ نہیں ہوا ہے, ابھی تو اناؤنس ہوا ہے, ابھی تک بھی I have not been able to take myself in a celebration mode at all. میں بڑی اپنے آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ گاڈ ایک گریٹیٹیوڈ فیل ضرور ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے ملک میں ہی, میرے ملک کے, میری حکومت نے ریکگنائز کیا, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. کچھ ایوارڈز ایسے پچھلے سالوں میں مجھے ملے جس میں مجھے انٹرنیشنلی جانا تھا, میں نہیں گئی. دے سیڈ کہ آپ آئیں گے تو ایوارڈ ملے گا, یو ہیو ٹو کم. تو نامینیشن ہوئی تھی اینڈ آئی سیڈ آئی کانٹ کم, میں نہیں آ سکتی. اس زمانے میں کسی بچے کا کیس چل رہا تھا, کچھ ہو رہا تھا, میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا, تو میں نہیں گئی. لیکن کیونکہ یہ میرا سول ایوارڈ ہے فرام حکومت پاکستان, تو بہت گریٹیٹیوڈ فیل ہوا کہ میرے ملک نے مجھے اون کیا. لیکن جو سیلیبریٹو موڈ ہوتا ہے نا, کہ سیلیبریٹ کرنا, میری ٹیم مجھے کہتی ہے ہم کب سیلیبریٹ کریں گے اس کو, ہم آپ کو, مطلب انہوں نے اپنے طور پہ مجھے ضرور کیا. جب میں کام پہ گئی دوسرے دن تو سب بچے جمع تھے, پھول یہ وہ سب, پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. آنیسٹلی بے مثال مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنا بڑا بھاری کوئی میرے کندھے پہ نا یکایک رسپانسبلٹی کا جو وزن ہے نا, وہ 10 times بڑھ گیا ہے. Because now I feel that the expectation of my community has been raised. It's like, کہ اب تو کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور میں انسان ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہیں. میں کبھی کبھار کسی کی کہانی سن کے میں خود ان کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہوں. اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں نے نہیں ٹوٹنا, کیونکہ وہ میری زمین پہ کھڑے ہیں, مجھ سے مدد لینے آئے ہیں. اینڈ a lot of times I have failed in life. بہت سارے پروجیکٹس فیل ہوئے. بہت بار میں لوگوں کی جو اٹیکنگ گورنمنٹس ہوتے ہیں ان سے میں بہت بار ڈی موٹیویٹ بھی ہوئی ہوں. میں انسان ہوں, میں ڈی موٹیویٹ بھی ہوتی ہوں, اور میرے لیے ہمیشہ موٹیویٹ دوبارہ ہونے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کال کرتی ہوں. میرے واٹس ایپ گروپ پہ میرے بچے ہیں, ان سے میں باتیں کرتی ہوں, اور وہ اتنی میرے ساتھ اسمال ٹاک کرتے ہیں, وہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہیں کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے, ایسے فیل ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ جسٹ گیوز می لائف بیک. لیکن ڈی موٹیویٹ میں بہت بار ہوئی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی. تو ابھی وہ وزن 10 گنا بڑھ گیا ہے میرے اوپر, اینڈ I am actually, I feel scared. I actually feel, kind of scared. That's the right word. Frightened of making a mistake now. But Sabina, Auntie, this is like, sort of an appreciation for all the challenges, everything, all the years that you have, come through, which also brings me to my next thing. 2006 میں آپ نے کرن فاؤنڈیشن اسٹارٹ کیا تھا. اس کے 5 سال بعد ہماری آپ سے ملاقات ہوئی. At that point, I think you were 90+ families آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی. And اب 2020 میں, there is so much work that mashallah you're involved in. تو اس پوری جرنی کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح کمپیئر کریں گی کرن دین ٹو کرن ناؤ, اور کرن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور 10 سال میں where will کرن انشاءاللہ reach؟ دیکھو اگین بے مثال میں وہی بات کہوں گی جو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ اٹس ناٹ the numbers that count. The more the numbers increase, the more your effectivity decreases usually, because you're spreading yourself thin. جتنا in depth کام تھا نا, vertical کام,
وہ جب آپ ہاریزونٹلی پھیلنے لگتے ہیں تو ورٹیکلی کم ہو جاتا ہے. Now, for me, the vertical work, the deep work, ایک بچہ اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کے ساتھ ورک کرنا, تو ہماری پورٹ فولیو پہ تو ایک بچہ آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی 90 بچے ہیں ہمارے, لیکن ایک ایک بچے کے ساتھ لگے ہوئے 6 گھر کے افراد ہیں, تو ملٹیپلائڈ بائی 6 ہے ایکچولی. لیکن وہ ہمارے پورٹ فولیو پہ نہیں آتا بیکاز وہ انفارمل اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن اینڈ ہولڈنگ اینڈ نرچرنگ اینڈ فاسٹرنگ ہے. But that is when the change happens and the entire paradigm of a family is shifted. مقصد لوگوں کو لٹریسی دینا یا نوکریوں کے لیے تیار کرنا یا ان کی فائنینشیل لیونگ اسٹینڈرڈز بہتر ہو جائیں, یہ سب ہیں سیکنڈری گولز ہیں. The primary goal is to change mindsets. Because ابھی اس وقت جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے گرد, یہ this is not one abuser who has done it. This is not one rapist who has raped. آپ اس کو ہینگ کر دیں گے, آپ کو ہینگ کرنا ہے سسٹم کو. ہوگا یہ کہ جب ہم ایک شخص کو سزا دیتے ہیں یا ایک شخص پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پیسیفائی کر لیتے ہیں. ملینز آف پیپل ول بی پیسیفائڈ کہ اوکے اس کو سزا مل گئی, اور اس کے بعد وہ سسٹم اندر ہی اندر اور بڑھے گا بیکاز پیسیفائر مل گیا نا. We have to target the root cause, and the root cause is mindset. The beliefs, the belief system. اور وہ ایک بچے کے بدلنے سے نہیں ہوگا. ایک بچہ یا ایک ماں گھر کے اندر اگر تبدیل ہوتی ہے اور باقی خاندان ساس دادی نانی پھپھو چینج نہیں ہوتے تو they become misfits. وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ misfit بھی بن جائیں کیونکہ لیڈرز misfit ہی ہوتے ہیں, لیکن then they would require holding till they become mature, اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو بہتر ہے کہ ان کے خاندانوں کو امپاور کیا جائے so that their support system is pretty big and strong. اب نمبرز انکریز ہوئے ہیں with the time. ہمارا 90 فیملیز سے آج ہمارے 2000 سے پلس فیملیز ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, انڈائریکٹ تو اس سے زیادہ ہیں. لیکن میں اس سے اپنے آپ کو میجر نہیں کرتی اور نہ کرنا چاہتی ہوں, اور میں بار بار اپنی ٹیم کو بھی اسی چیز کے اوپر سمجھاتی ہوں کہ نمبر سے اپنے آپ کو میجر نہیں کریں. That is one reason that I have never, آج 15 سال ہو گئے, have never been able to make a proper news report. جب بھی نیوز رپورٹ لکھنے کے لیے جاتے ہیں we always talk about numbers. اور اگر نیوز رپورٹ میں unmeasurable چیزیں, نان ٹینجیبل چیزوں کے بارے میں لکھوں کہ محبت کتنی پھیل گئی ہے, لوگوں کی ڈیلنگز چینج ہو گئی ہیں, people have started believing in the power of love. تو یہ ہمارے کارپوریٹس کو یا ہمارے ڈونرس کو یہ چیز تھوڑی فلاوری لگتی ہے کہ نہیں, where are the tangible things. 90 ہیں, ابھی 2000 ہیں, پہلے ہمارا اکاؤنٹ اتنا تھا آج اتنا ہے, پہلے اتنے ڈونرس تھے آج اتنے ہیں. کل کو اگر میرے ڈونرس صرف 4 تھے اور آج اگر 4000 ہیں, that is not what I'm concerned. I'm concerned کہ کیا وہ سارے 4000 ڈونر دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا صرف جیب کے ساتھ کنیکٹڈ. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میرے ڈونرز کو بھی پل ان کروں کہ وہ اپنے دل کے ساتھ آئیں. اپنا جو انہوں نے اپنی ماشاءاللہ سے مال کھولا ہے, اللہ کی راہ میں اتنا دے رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ دل سے بھی کنیکٹ ہو جائیں. اور الحمدللہ I am so proud of the people that are connected to Kiran. That is the reason we are very bad at marketing. مجھے پتا نہیں کتنے لوگوں نے یہ بات بولی ہے کہ آپ مارکیٹنگ ہی نہیں کرتی. میری مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے. We don't have a marketing team. Zero. We don't do marketing. ابھی تک تو نہیں کر رہے. آگے سب کہتے ہیں ضرورت ہے مارکیٹنگ کریں, لیکن ایک ایک ڈونر کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کو محسوس کرانا کہ, اور یقین کریں سارے ڈونرز کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں ان کی لائف کا بھی کوئی پینفل ایسپیکٹ ہے. ایوری ون ہیز گون تھرو سم تھنگ. کہیں نہ کہیں جا کے نہ بتی جل جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے میں جو ورڈ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا غریب بولنا, I mean to say underserved, جو جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ ایک عورت اور ایک عورت جو شاید بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہے, کہیں نہ کہیں دونوں کا غم ایک جیسا ہوتا ہے. That is where they realize تم اور میں تو ایک جیسے ہیں بالکل. اور یہ جو آپ کر رہی ہیں connecting people from different tiers of society, اس کے effects اتنے ہوں گے کہ جو ہم imagine بھی نہیں کر سکتے, because we don't know where all this can lead. Sabina, آپ کے کچھ challenges کے بارے میں if you can tell us over the years that you faced and
are they any less now that there's so much work going on with Kiran Foundation in Lyari? Challenges कोई कम है? अब there are categories of challenges, you see, what type. एक तो होते हैं जो कि obviously दिखते हैं कि क्या resistance आई community से, attack हुआ बिल्कुल हुआ, पहले साल में फिजिकली भी अटैक हुआ, मुझे हर तरीके से डिमोटिवेट करने की कि मैं भाग जाऊं लियारी से, लेकिन ये चंद एक लोग थे लियारी के। लियारी की 95% पॉपुलेशन चेंज मांग रही है, दे आर नॉट बीइंग हर्ड। जो सबसे बड़ा मसला है ना वो यही है, कोई सुनने वाला नहीं। मैं इसी बात पे आने वाली थी कि इतनी सारी हम देखते हैं न्यूज आ रही है, फुटबॉल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन आई फील एंड us as a team feel that they are not being recognized जितना उनको recognition डिजर्व करते हैं। तो जैसे फुटबॉल की टीम है और कितने स्पोर्ट्स हैं जो लियारी में हो रहे हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, एक डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, बट जिस तरह उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही इज अ बिग क्वेश्चन। अभी मेरा ख्याल है, मैं जिस चीज की तरफ कोशिश कर रही हूँ, मुझे ये लगता है, हो सकता है ओपिनियन किसी का अलग हो, लेकिन मेरे अपने तजुर्बे में जो मैंने लियारी में देखा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं, दे नो व्हाट टू डू, दे नो। और दूसरा, उनका पैशन भी बहुत हाई है, जज्बाती भी बहुत हैं, फियरलेस हैं, रेजिलियंस, दे हैव ब्लोन द टॉप of my head with resilience. I mean, like, the resilience has no ending. कहीं भी गिव अप नहीं करते, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं। I can compare them to a चूंटी जो कि चीनी की तलाश में हर रास्ता अबूर कर जाती है कि पत्ते रख दो, तिनके रख दो, यहाँ से वहां से वो चीनी ढूंढ लेती है। That's the way they are. Why they are not being recognized by the so-called people who can put you on the pedestal, because pedestal पे बिठाने वाले एक खास किस्म के लोग होते हैं, सोशल मीडिया होता है आपको pedestal पे बिठाए या गिरा दे, या कुछ ऐसे लोग जो कि अच्छे स्पीकर्स हैं वो आपको pedestal पे बिठा पाते हैं, या people who are in the high end colleges जो कि उनको चांस दें आके इस कॉलेजेस में पढ़ने का। So these people, they look for something, and that is attitude, that is their groomed personality. They want to see people who, ठीक है, तुम्हें फॉर इंस्टेंस में, मिसाल के तौर पे, तुम्हें टैलेंट है, बॉक्सिंग बहुत अच्छे करते हो बेटा, पर तुम्हें बात नहीं करना आ रहा, जज करते हैं लोग इस चीज के ऊपर कि तुम बात अभी भी मतलब इस तरह से कर रहे हो जैसे लड़ रहे हो। सो जब मैंने ये चीज रियलाइज की तो मैंने सोचा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जो हाईएस्ट एलिमेंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाए। तो टैलेंट तो अपनी जगह मौजूद है, जज्बा मौजूद है, रेजिलियंस मौजूद है, करेज मौजूद है, चेंज की तलब और थर्स्ट मौजूद है, सारा काम तो हो गया। मैंने करना क्या है फिर? मैंने तो सिर्फ इनको हाथ लगाना है, मैंने कुछ भी नहीं किया है बेमिसाल। मैंने मुझे क्या कहूँ, मैं खुशकिस्मत रही कि मैं लियारी चली गई और उन लोगों को, उस कम्युनिटी को टच करने का मुझे मौका मिला जिनके पास सब कुछ मौजूद था, वो हीरा ही हैं। It's like what Michelangelo said, that I only removed the layers of the statue. The statue was already there. That masterpiece was inside the stone. I did not carve it. I only removed the layers. तो ये layers जो इनके ऊपर आ गई थी कि जिसमें उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग जो है, जो कि पॉसिबल थी, वो हुई नहीं। इसलिए हमारी स्कूलिंग का, चाहे मदर्स की स्कूलिंग हो और चाहे बच्चों की, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट यही है कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इकदाम, एक बोले तो दूसरा उसकी बात को ना काटे। जब तुम कहीं एंटर हो रहे हो, दरवाजा खोलो तो खड़े हो जाओ पीछे देखने के लिए कि कोई और तो नहीं आ रहा, उसके लिए दरवाजा पकड़ के रखो। शुक्रिया कहो, बार बार कहो, दिन में 100 दफा भी बोलना पड़े शुक्रिया कहो, माजरत चाहती हूँ, सॉरी, ये बार बार कहो। और ये छोटी छोटी चीजें हैं। आज वो ऑब्वियस इम्पैक्ट दिख रहा है। ये मैं जरूर कहूंगी कि ये एक चीज जो है, जो पहले नहीं थी, वो ऑब्वियस इम्पैक्ट कैसे नजर आ रहा है। दुकानदार आके मुझसे कहता है कि मैम, आपके बच्चे जब दुकान पे आते हैं तो लाइन नहीं तोड़ते, आपके बच्चे हमें थैंक यू बोलते हैं, हमें तमीज से हमसे बात करते हैं और हमसे तबीयत पूछ के जाते हैं कि अंकल आप ठीक हैं।
तो हमें फौरन पता चल जाता है कि आप किरण से हो ना। और अब ये इम्पैक्ट जो है वो हम किरण के बच्चों से उनकी फैमिलीज में, उनके कजिन्स में, उनकी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों तक पहुंच रहा है। एक एक माँ अपनी बिल्डिंग की दूसरी औरतों से को बुला के घर में उनसे इस चीज का दर्स देती है। दर्स का तरीका बदल गया है। दर्स किस चीज का दिया जा रहा है? हुस्न इखलाक का दिया जा रहा है। And that is where they will be noticed and will be valued. Everything else is there already. Amazing. और ये इम्पैक्ट ऐसा है जो मेजरेबल नहीं है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, बट इट इज हैपनिंग एट अ मैसिव स्केल राइट नाउ। यही इसी बात को आगे लेके चलते हैं ग्रूमिंग की बात को। तो DCTO कॉलेज और आपका यू आर वर्किंग विद देम राइट नाउ, एंड हमने भी काफी नोटिस किया, चाहे वो मीडियम टियर के कॉलेज स्टूडेंट्स हों, फ्रेश ग्रेड्स हों, या अच्छे कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हों, कहीं ना कहीं ग्रूमिंग में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, स्पीकिंग स्किल्स में काफी बच्चे मार खा जाते हैं, राइट? प्रोफेशनलिज्म में, एथिक्स, वर्क एथिक्स में। तो व्हेन यू आर वर्किंग विद द कॉलेज स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आप फैमिलीज के साथ इतने ज्यादा यू इनकलकेट वैल्यूज इन देम, बट हाउ डू यू टैकल दिस विद कॉलेज स्टूडेंट्स? कॉलेज तो DCTO नहीं है, DCTO इज स्टिल मैट्रिक, लेकिन जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट होके कॉलेजेस जा रहे हैं उनको हमने छोड़ा नहीं है। हमारा एलुमनाई ग्रुप है, क्लब है, जिसमें हम व्हाट्सएप पे बच्चों से भी कनेक्टेड हैं, और वो बच्चे अपनी स्कूल में कभी भी आ सकते हैं जब भी उनको हेल्प की जरूरत हो। शाम में उनके अगर ट्यूटर्स की जरूरत है तो वो हम उनको दे देते हैं, और 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार या कभी कभार महीने में 3-4 बार, डिपेंड्स ऑन द नीड, उनके सेशंस हमारे साथ हो रहे होते हैं, इन विच ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशंस होते हैं, कोलैबोरेटिव स्किल्स के सेशंस होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सोशल स्किल्स, दोस्त कैसे बनाने हैं, कौन सी बात है जिससे कोई दूसरा इंसान एकदम शट डाउन हो जाएगा आपकी इस बात से, आपने इस नियत से नहीं बोला था, लेकिन आपकी कोई एक बात दूसरे शख्स को शट ऑफ कर देती है फॉर एवर। कौन सी ऐसी लाइनें होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इनग्रेन हो जाती हैं लोगों की ब्रेन्स पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और वो नेगेटिव लाइन ज्यादा गहरा असर करती है पॉजिटिव से। पॉजिटिव हम भूल जाते हैं जल्दी। तो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हमें एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, यू हैव टू एक्सक्यूज माय लिटिल बेबीज हियर, दे विल बी रनिंग अराउंड बिहाइंड। सो ये वाली चीजें जो हैं, ये ट्रेनिंग हम बच्चों को तो बचपन से ही दे रहे होते हैं। व्हेन दे आर विद अस, दे कम टू अस एट द एज ऑफ 1.5। तो जो बोलना भी नहीं सीखे होते हैं तो उनको बोलना ही हमारे पास सीखते हैं, तो हम उनको अनलर्न नहीं करना पड़ता। जब बड़े बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो तू से, तुम से, ये अल्फाज सीख चुके होते हैं, तो उनको फिर से दोबारा आप पर लेकर जाना, इज्जत करना हर एक की, कुछ चीजें ब्रेन के अंदर इनग्रेन हो जाती हैं एज यंग एज 6 year old। अ बेबी, अ चाइल्ड मेल नोज that I have more power over my sister. The son of the house knows कि क्योंकि मैं बेटा हूँ तो मुझे ये राइट है at as young as 6, क्योंकि उसके सामने रोल मॉडल हो रहा है। तो ये माइंडसेट उसका बहुत छोटी एज से डेवलप हो रहा होता है, ये बड़ी एज से नहीं हो रहा होता। सो सबसे ज्यादा कामयाबी जो हमें नजर आई है इन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, वो नजर आई है जिनको हमने बहुत छोटी उम्र से हाथ लगाया। राइट, आपने शुरू से उनको लेकर चले अपने साथ, शुरू से लेकर चले। और जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट होता है कभी कभार, सिटिंग इन अ लीडरशिप प्रोग्राम और सिटिंग इन अ यू नो कैथारसिस सेशन। ज्यादा तो कैथारसिस सेशन में होता है टर्न अराउंड, लीडरशिप वर्कशॉप्स वगैरह में कम होता है। उसमें वो बच्चा जो 15 साल का है, उसके लिए वो इट्स लाइक अ 180 डिग्रीज टर्न। वो स्लोली का टाइम खत्म हो गया ना। वो जो स्लोली आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, वो बचपन से होती है। व्हेन यू आर 1.5, 2.5, 3.5, तो वो स्लोली बिल्ड होती है। एंड द चाइल्ड हैज नॉट नोन एनीथिंग एल्स बट टू बी अ काइंड एंड पोलाइट ह्यूमन बीइंग। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज लर्न्ड। सो वो तो बड़ा इजी है उसके लिए, वो उसके अंदर मोल्ड हो जाता है। लेकिन व्हेन अ 15-year-old child suddenly realizes that मेरे सारे इश्यूज जो हैं वो स्टेम ही यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अग्रेशन पे, और अगर मैं मेरा ये बिलीव चेंज हो जाए तो मैं यहाँ से अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता हूँ,
तो फिर वो ओवरनाइट होता है, ओवरनाइट, जस्ट इन द मॉर्निंग द चाइल्ड कम्स एंड सेज बस मैंने फैसला कर लिया, और ये बड़ों के साथ होता है, बट दोज आर मिरेकल्स। उसके बाद उस बच्चे को बहुत होल्डिंग की जरूरत होती है, क्योंकि सडनली उसकी लाइफ की चैलेंजेस बढ़ जाती हैं। पीपल अराउंड दैट चाइल्ड डू नॉट एक्सेप्ट द ह्यूज चेंज दैट इज कमिंग इन दैट चाइल्ड। कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, ड्रामा क्यों कर रहे हो, ये वाले लफ्ज जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल, उस वक्त फिर उसको हमारी नर्चरिंग की जरूरत होती है कि कोई बात नहीं, तुम जिस चीज से गुजर रहे हो उससे मैं भी गुजरी थी, फिर वो सपोर्ट ग्रुप बन जाता है। तो बड़े ओल्डर ओल्डर ग्रुप्स में सपोर्ट ग्रुप्स वर्क करते हैं, सिमिलर एसेस से गुजरे हुए बच्चे एक सपोर्ट ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को ताकत देते हैं। छोटे बच्चों में इट्स तरबियत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उनको सपोर्ट ग्रुप की जरूरत नहीं होती, पर ज्यादा इम्पैक्ट, लार्जर स्केल इम्पैक्ट होता है जब छोटी उम्र से आप उनको लेकर चलें। तो इसलिए हमारा एक बहुत बड़ा पॉलिसी है कि हम बच्चे फर्स्ट बॉर्न्स प्रेफर करते हैं टू टेक इन द प्री स्कूल। ये मैंने आप लोगों को भी बताया था, बिकॉज एक लिमिट है ना, सीट्स की लिमिट है। वैसे ही आई हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, कहीं ना कहीं आई कांट टेक 20,000 पीपल हु आर अप्लाइंग, आई कैन नॉट टेक ऑल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उन बच्चों को जो सिंगल मदर्स के बच्चे हैं, अब चाहे वो सेकंड बच्चा हो, थर्ड बच्चा हो, ये हमारी सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि एक ऐसी माँ जो ट्रॉमा से गुजरी है उसको भी होल्ड करें और उसके बच्चे को भी होल्ड करें। फिर दूसरी प्रायोरिटी है कि अगर फर्स्ट बॉर्न है, मीनिंग कि उसके माँ बाप फ्रॉम द एजेस ऑफ 18 to 24 होंगे, खुद भी बच्चे हैं, तो उस एक बच्चे की वजह से हमें 3 बच्चे मिल जाते हैं, जो कि उसूलन उनको किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वी ट्राई टू बी द यूनिवर्सिटी फॉर देम। एंड व्हेन आई से वी ट्राई टू बी द यूनिवर्सिटी फॉर देम, then the university's name in Kiran Foundation is Motherhood. Inshallah Taala, that is a dream for me. It's like, I don't know, I'm 55 years old right now. I don't even know if I'll be able to ever see that dream. But I pray to Allah subhanahu wa ta'ala कि मुझे उसका बीज डालने का सिर्फ इतना टाइम जरूर दें कि मैं उसका बीज डाल दूं और फिर मेरे बच्चे, बेमिसाल जैसे बच्चे, उसको आगे लेकर चलें। और उस इंस्टीट्यूट का, उस कॉलेज का नाम होगा माँ, और उसकी सारी लर्निंग्स जो हैं वो मदरहुड से उठाई गई होंगी, चाहे उसको उस डिग्री को मर्द अप्रोच करे, औरत अप्रोच करे या ट्रांसजेंडर अप्रोच करे, एनीबडी कैन गो थ्रू दैट डिग्री, मैरिड हो नहीं हो, बायोलॉजिकल मदर हो नहीं हो, उसको सिखाई जा रही है ममता। ममता के सारे जो लर्निंग्स हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो fearless एक माँ हो जाती है when she's out there, you know, it's just amazing. And when I say ma, I don't mean a biological mother. It can be a 9-year-old child who has a little kitten. She's also a ma. उसी जगह से आ रहा है वो जज्बा, ऑक्सीटोसिन उसके अंदर भी रिलीज हो रहा है। जो ये दुआ है कि you know, may Allah Ta'ala give you the energy, the guidance to achieve this dream. It's a beautiful dream, and I for one would really you know, like to see this happen and help you in any way if I can. Coming to my next question, you know, COVID-19 हम सब की जिंदगियों को किसी ना किसी तरह COVID-19 ने अफेक्ट किया है। तो किरण को, आपकी वर्क रूटीन को, आपके स्टूडेंट्स की रूटीन को में कोई ऐसे चेंजेस आए हैं जो आपको लगता है कि अब ये चेंजेस परमानेंट हो गए हैं, अब इसी तरह यू नो एजुकेशन हैपन है, इसी तरह हमारी रूटीन होगी बाद में भी? देखिए चैलेंजेस तो हैं, लेकिन किरण में इट्स बीन अमेजिंग, लाइक एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह सो मिरेकुलस। हमारी मदर्स ने, हम मदर्स के फोरम्स कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, और छोटे छोटे 5-5 के ग्रुप्स में बुला भी रहे थे, इवन ड्यूरिंग कोविड, दूर दूर बैठ के हम बात कर रहे थे। हमारी मदर्स ये कहती हैं कि जो कुछ आपने पूरी जिंदगी हमें पढ़ाया उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिल गया हमें, जब बच्चे हमारे पास रुके। तो हमारे लिए तो ये एक ब्लेसिंग बन के आया है। तकलीफ जरूर है, वो कहती हैं तकलीफ है, जॉब्स छूट गई,
we are there to support them in these crises. ऐसा नहीं है we are there. हमने बहुत वो वाली चीजें जो सब कर रहे हैं, राशन पहुंचाना, ख्याल करना, घर की रिपेयर्स कराना, घर में किसी को हमने स्टाइपेंड भी देना पड़ा, जॉब्स हमने किसी को भी, किरण फाउंडेशन में हमने किसी को भी इसलिए ले ऑफ नहीं किया कि कोविड है, किसी का कट नहीं लगाया कि कोविड है. जो इस दौरान अगर एक दो लोगों को हमने ले ऑफ किया है, वो उनकी कारकर्दगी की वजह से, जो कि एक प्रोसेस में चल रहा था ऑलरेडी. किसी को भी वी मेड श्योर कि इस दौरान कोई एम्प्लॉय का कट ना लगे, सिर्फ ये सोच के कि भाई हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है. क्योंकि yes, there has been a donor drainage. People have been giving a lot of funds towards ration and other stuff like that. तो एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा कम हो गया था इस दौरान. लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है कि जो हमने अपने कुछ ऐसे पैसे जो हमारे पास हमने किसी और प्रोजेक्ट के लिए रखे हुए थे, हमने फैसला किया हम वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. हमने अपने डोनर से पूछा आप इजाजत दें तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अभी इसको हम इमरजेंसी रिलीफ फंड में यूज करेंगे. उन्होंने कहा बिल्कुल करें. तो वी हैड दैट मनी एंड वी डिडंट हैव टू. अलबत्ता प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट के उनकी लाइफस्टाइल्स में क्या चेंज आया विद कोविड, उन्होंने जो हम क्लेम करते हैं कि किरण फाउंडेशन का जो स्कूल सिस्टम है, जिसको हम किरण स्कूल सिस्टम कहते हैं, इट्स अ फिनोमिनन बेस्ड अप्रोच. Which is actually, if you look it up, the phenomenon based approach means that whatever you learn in school has to be applicable in real life. Otherwise it's उसका कोई एप्लीकेशन अगर नहीं है हमारे पास, तो वो हमारे लिए सिर्फ रट्टा लगाना और एग्जाम देने के लिए होता है. तो फिनोमिनन बेस्ड अप्रोच के तहत हमारी मदर्स ये लफ्ज जानती हैं कि फिनोमिनन बेस्ड अप्रोच. तो उन्होंने कहा कि हमने तो उसको कर दिया, अभी जो कुछ भी हमने सीखा हमें मौका मिला, ब्रीदर मिला. वो ये लफ्ज भी बोलती हैं कि हमें एक ब्रीदर मिला कि हमारे बच्चे हमारे पास ही हैं और हमने उनके साथ वो सारी चीजें की जो हमने क्लासेस में, सेशंस में सीखी. मैं उनसे पूछती थी कि एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मुझसे हमेशा पूछता रहता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं कोविड के ऊपर, अब्यूज बहुत बढ़ गया है घरों के अंदर क्योंकि मर्द हजरात घर बैठ गए हैं और वो औरतों पे हाथ उठा रहे हैं. तो क्या आप अपने फैमिलीज में पता कर सकती हैं कि क्या है? मैंने ग्रुप जमा किया, व्हाट्सएप पे सबसे पूछना शुरू किया. कितने, मेरे ख्याल में कोई 500-600 मदर्स में से कोई 2 मदर्स ने मुझे सेपरेटली पर्सनल मैसेज में कहा होगा कि हाँ हस्बैंड थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे. बाकी सारी मदर्स कहती हैं अल्लाह करे ये काम पे ही ना जाएं, कभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, घर में बच्चों को संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने फादर्स की क्लासेस में सीखा था उनको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम वो करके दिखाएं. कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी इनके अंदर है मुझे पता है. मैंने इनके घर देखे हैं, इनकी छतें गिर रही हैं, मतलब रेन में इनकी छतें लोगों की गिर गई हैं. उस फेज में भी दे स्टे पॉजिटिव. माइंडसेट बेमिसाल माइंडसेट. अगर ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट हो ना, यू डोंट रिक्वायर टू हैव टू मच इन लाइफ. It's the feeling that you carry within you that gives you that satisfaction inside, that so much good is happening in my life, and all these other things that are happening wrong is because it's preparing me. I am the chosen one. मुझे अल्लाह ने चूज कर लिया है, मुझे कोई बड़ा काम करना है. और जब माँ या बाप satisfied हो, खुद they are walking around with that feeling of gratitude, तो automatically पूरे घर का माहौल बदल जाता है. अगर माँ frustrated होती है तो पूरे घर का माहौल उसकी frustration के ही उस पे चल रहा होता है. So that's really important. इस तरह mindset, and it's really, I'm really happy to know कि इस तरह इतनी positively everybody took in this change. Technology की तरफ आते हैं. किरण स्कूल में how many changes we made with respect to, there are so many apps जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. Zoom, ये webinar series ही हमने start कोविड के बाद, उससे पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ये किस तरह करना है, क्या करना है. So कोई ऐसे changes आए हैं जो आपको लगता है कि education में पाकिस्तान, आउटसाइड, एवरीवेयर, कोई इस तरह के परमानेंट चेंजेस आए टेक्नोलॉजी वाइज जो अब रहेंगे? हाँ बिल्कुल आए हैं. अगर इफ आई स्टार्ट विद द टीम, हमारी एम्प्लॉइज की टीम, हमने रियलाइज किया कि जिन मीटिंग्स के लिए हम इतना वक्त का ज़िया करते थे, एक तो ट्रैवलिंग टाइम हमारा वो बचा, फिर कभी कोई मिल रहा है कभी कोई नहीं मिल रहा है. ये जूम के ऊपर जो हमारी मीटिंग्स होने लगी हैं घरों से, ये बड़ी कंफर्ट जोन में लोग कर रहे होते हैं. अलबत्ता इस पे लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब काम घर के अंदर आ जाता है तो कहीं पे बाउंड्री
بنانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سو جب زوم کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت پتہ ہونا چاہیے فیملی کو کہ یہ ونس ان اے وائل ہوگا اور ہمیشہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز باؤنڈری بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ ہمیں بھی مشکل ہو رہا ہے اس لیے کہ ہمیں ایک فیسلٹی مل گئی ہے نا زوم پر, تو پھر ہم رات کے 9 بجے بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں, 10 بجے بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ بھی کراتے ہیں کہ یہ صرف ایمرجنسی سچویشن میں ہونا چاہیے. فیملی گھر میں کام چلا گیا ہے, دیٹ آئی فیل از ناٹ اے گڈ تھنگ کہ گھر میں کام چلا جائے. یہ باؤنڈری ضروری ہے کہ بچے اسکول جاتے ہیں, امپلائی اسکول میں آتے ہیں, یہ ضروری ہے تاکہ گھر اور کام میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہو. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے, کبھی کبھی ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. لائک آئی وڈ ناٹ سے دیٹ فار مائی سیلف, میں نہیں کر سکتی, باؤنڈری نہیں کر سکتی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میرے اوپر 10 گنا زیادہ رسپانسبلٹی ہے, تو مجھے ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے, ساری رات بھی جاگتے رہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے. میرے لیے اٹس اوکے, بٹ آئی وڈ ناٹ سے دیٹ فار آل دا ٹیم ممبرز. باقی مدرز اور فادرز کی طرف آ جائیں, ماؤں نے اتنا سیکھا ہے ٹیکنالوجی اس دوران, ان کی ٹریننگز ہوئی ہیں, اور وہ مدرز اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم تو اب انٹرنیشنل ماؤں جیسے ہو گئے ہیں. دیز آر دی لائنز جیسے انٹرنیشنل عورتیں ہوتی ہیں نا, ہم بھی انٹرنیشنل عورتیں ہو گئے ہیں. کانفیڈینس, ان کو کانفیڈینس آئی, اور جو پڑھنا بھی نہیں جانتی وہ بھی آپریٹ کرنا سیکھ گئی ہیں. تو پڑھنا بے شک نہیں آتا, آپریٹ کرنا سیکھ گئی ہیں. اور جس طرح چھوٹے بچے مانچسٹری میں جس طرح ہم سائٹ ورڈز ریڈنگ کراتے ہیں, وہ سائٹ ورڈ ریڈنگ کرنے لگے کہ اوکے اوکے یہ زوم لکھا ہوا ہے. تو ماشاء اللہ سے آئی تھنک کہ اس میں فائدے بہت ہوئے ہیں ہمیں. اور دوسری بات, اس کو برا بھلا بولنے سے کوئی فائدہ ہوگا بھی نہیں, بیکاز دس از دا ڈائریکشن دا ورلڈ از گوئنگ ان. ایکسپٹ اٹ اور ریجیکٹ اٹ, یو ہیو نو آپشن. This is where we are going. Let's take it positively and learn from it. However, being a conservative old person, old school thought aa jayega idhar thoda sa کہ don't get carried away. اپنے values, human touch, بچوں کو کہانی لگا کے دے دینا اور پھر خود چلے جانا وہاں سے کہ تم یہ کہانی دیکھ لو. This is what I fear. کیونکہ وہ کہانیاں جو کہ یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں وہ اتنی خوبصورت انداز میں پڑھی ہوئی کہانیاں ہیں کہ ماں سوچتی ہے کہ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں سنا سکوں گی. یہ کہانی سنانے والی آنٹی کتنے اچھے طریقے سے سنا رہی ہیں, لیکن ماں کو کہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ لگا کے دے کر جان نہ چھوڑے. This is the only thing I'm worried about. Because I'm a mother myself, کافی مائیں فیس کر رہی ہیں, کیونکہ آن لائن اسکول ہونے سے ویسے ہی بچے آن لائن, they are on screen anyway because of online schooling, and then اس کے اوپر سے اسکرین ٹائم کتنا دینا, کب کنٹرول کرنا. This is I feel, اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کافی around me that a lot of mothers are facing this challenge at every level. So this is going to be a challenge. You are absolutely correct. ایک اور چیز ضرور ہوئی ہے کہ ہمارا پورے ملک میں کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ٹو فیسیلیٹیٹ آن لائن لرننگ فار دا میسز. اب یہ 2% لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے پاس گھر میں ڈیوائسز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اور ہر بچے کے پاس اپنا بیڈ روم ہے تاکہ وہ خاموشی سے کر سکے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ان کی بات کرنا انجسٹ ہوگا, بیکاز دیٹ از ناٹ دا پاکستان وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جو ہماری میسز ہیں ان کے پاس نہ اپنے پرائیویٹ بیڈ رومس ہیں. ہمارے بچے تو باتھ روم کے اندر بیٹھ کے بھی آن لائن فون سے کنیکٹ ہوتے تھے کیونکہ خاموشی نہیں مل رہی تھی ان کو. یہ ریئل پرابلمس ہیں, ریئل, ٹھیک ہے. الیکٹریسٹی نہیں ہے, 2 گھنٹے, ہر 4 گھنٹوں کے بعد 2 گھنٹے الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے. ہاؤ ول دے کنیکٹ؟ جنریٹرز نہیں ہیں. دیز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا میسز. انفراسٹرکچر نہیں ہے. لیکن جب یہ کرائسس آیا اور اسکولز نے پش کرنا شروع کیا بچوں کو کہ آن لائن آؤ, جو کہ میں سمجھتی ہوں, میں نے بہت اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے کہ آپ آن لائن کلاسز ضرور کریں مگر اس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہ لیں, اٹینڈنس نہ لیں اور کورس نہ شروع کریں, کورس نہ کریں. اس کے اوپر آپ آؤٹ آف دا باکس لرننگ کریں, لائک ڈو science experiments and talk about biographies, talk about current affairs, something that is not in the books. کورس نہ پڑھائیں, جس کورس کا ایگزام ہوگا وہ نہ پڑھائیں, بیکاز آئی واز ویری شیور کہ ونس دا اسکول ری اوپنس گورنمنٹ ول کم اپ وتھ اے پلان جس میں کورس کو آدھا کر دیا جائے گا, اور وہ ہو رہا ہے. بیکاز اٹس ریئلسٹکلی اٹس ناٹ ایپلیکیبل کہ وہ آئیں اور وہ پورا کورس پڑھیں اور ایگزام دے دیں.
جن لوگوں نے کورسز شروع کر دیے ہیں ان بچوں کو اور ان پیرنٹس کو بہت سٹریس ہو رہا ہے کہ اگر وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے تو ان کو لگتا ہے کہ ایبسنٹ لگ جائے گا اور ہم نے چیپٹر نہیں پڑھا, تو پھر اسیسمنٹس بھی ہو رہے ہیں آن لائن. آن لائن ضرور کنیکٹ ہوں, لیکن کنیکٹ ہوں فار دا انٹینشن آف اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود دا اسٹوڈنٹ. ان سے باتیں کریں, ان کے حالات پوچھیں, ان کو کوئی نیو جنرل نالج کی انفارمیشن دیں, ان کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں, ریکارڈیڈ سیشنز شیئر کر کے ان کو کہہ دیں کہ اپنی کنوینئنٹ ٹائم میں آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ آن لائن سیشن میں تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا, اور اگر کوئی نہیں دیکھ پایا تو یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن اس پورے پریشر سے, جو پریشر آ رہا ہے بچوں پر یا اوور آل اسکولس نے پریشر جو ڈیولپ کیا ہے, اس کی وجہ سے ایک پریشر گورنمنٹ پہ بھی آیا ہے کہ اٹس ہائی ٹائم وی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دا انفراسٹرکچر دیٹ پروموٹس اور فیسیلیٹیٹس ٹیکنالوجی. اب بھی اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم تو نہیں کر سکتے, عوام یہ نہیں کر سکتی, عوام انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتی, یہ کام ہی گورنمنٹ کا ہے. اور ٹائم کی کمی ہے, نہیں تو I can go on and on because I have so much more to ask you about, but I would like to thank you سب سے پہلے, آپ نے ٹائم نکالا مجھ سے بات کرنے کے لیے, اورنج فاؤنڈیشن کو ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی جتنا میں بولوں ہے جتنا آپ زیادہ کر سکتی ہیں کام, ہم آپ سے شروع سے سیکھتے آئے ہیں, آج بھی بہت کچھ آپ سے سیکھا اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. Thank you so much, Sabina Aunty, for being with us. Thank you. It was an honor for me. I'm so happy to be here and especially to be here with you. Thank you so much. Thank you so much, Sabina. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.